हाय फ्रेंड्स नमस्कार केनता अछन समस्ते आमे भल छु आशा करू जे माँ समलिंकर कृपार आपण मैंने भी समस्ते बहुत भल थे बहुत बहुत स्वागत आपण मान समस्त को आम चैनल ईशान निशिका ओडिशा ब्लॉग रे। तो आम यहाँ जाइछू एक्चुअली गोटे ए नानी नानी जेन देखुछन नानी यहाँ बाबूर आज हूँ भात खुआ। तो आमर बिनका पापक्षरे थिला तो ए नानी बिनका रहिया बिनका जानछन आपण मैंने मोर माँ घरे साइड्रे अच्छन मोर मकर आटा नानी हाय करुछन। तो बाबूर आज भात खुआ थिला तो डाकी नानी घरे तो जाइलु बहुत मजा मस्ती कलु बहुत ही भल लगला समस्त संगे भेट घाट पड़ीकिना बहुत ही खुशी लगला बहुत दिन पर। तो तापर ये चली गोटे भजन प्रोग्राम आउ इन मुई भजन नाई दी पारे क्या कर कॉपीराइट आसीजा। तो आम दुई मकर बसिक भजन प्रोग्राम के एंजॉय करूँ बहुत ही सुंदर गायसन समस्ते आ भजन प्रोग्राम जिन जगह भी भजन होती सी ना माने प्रभु का ना आपे आपे गोड़ अटकी जासी सेन आपे आपे कान सेन के पलि जासी सुनबार लगी से भजन एतके ताकत थी जिन सुंदर गाइले तो आहरी सुनवाली बहुत इच्छा हेसी। तो ये माने होचन मोर माने वीडियो देखसन रेगुलर वीडियो बहुत ही क्यूट आन माने एते खुशी लगला तांकर संगे भेट पड़ी ना जे नहीं कहून। तो ये मोर पाके आइले मोर संगे कथा आइले एडा तांकर माँ तांकर बड़ माँ निनी मान से माने भी बहुत स्वीट आन बहुत भल आन। तो समस्त संगे भेट घाट पड़ीना बहुत ही खुशी लगला। इटा देखुन इटा मोर मकर आम बहु आटा माई एंता समस्ते अच्छु तो आम दी मकर टे चलाबुला चली चलाबुला एंता गोटे वीडियो बनाऊलु मैंने चली चली आसलाटा बाकी भलसे नहीं पाला। तापर यहाँ पापक्ष जेन मैंने जाइछन देखिथे आमर मुई फास्ट गोटे आमर कॉलेज फ्रेंड मानकर गोटे भोजीर वीडियो देती से वीडियो के आपण मैंने बहुत सारा भल पाइबा भी देती पापक्ष ही फास्ट से आम मीटअप रखी समस्ते मीट करना भोजी भाती भोजी तो नहीं करी आम रेस्टोरेंट खाइलु बाकी बहुत भल लगी। तो से दिन पर यहाँ आई से मझे मुई मंदिर देखे आपण मानक बाकी यहाँ फिर आसली आज बहुत टाइम इन कटालु मैं सका संध्या तक पूरा संध्या कौन 4 साढ़े 4 बजे तक पूरा इन रहलु बहुत ही खुशी लगला बहुत भल लगला। तो यहाँ बाबूर भात खुआ टाइम तो भात खुआ कले छुआ मान जेन हालत थी तो आपण मैंने जानी थे आ बाबू पूरा कांदी कांदी तार अवस्था ढिला हो जाता ना कौन ताके देखले गुलगुला लगी जाते छुआटा कि बहुत कांदुला एंता हेसन एका भिड़ भाड़ मान को आ समस्ते खुआबे कि नहीं टिके टिके बोले छुआ मैंने टिके इरिटेट हो जासन से जगार आ समस्ते अच्छन देख बहुत ही बढ़िया लगला समस्त संगे भेट घाट पड़ीना बहुत खुशी लगला। तो थैंक यू सो मच नानी फॉर इनवाइटिंग मी मत इनवाइट कले तो बहुत खुशी लगला। मुई आ गोटे वीडियो बाबू के देखी से वीडियोटा भी देती आपण मैंने देखीछन। तो मुई एकला जाइली क्या करके आम पतिदेव कर तिला काम अलगा काम से गोटे निके गले मुई गोटे निके गली तो ये आम दुई जन जीवार कथा एक्चुअली दुई जन जाई न पारलु मते अटेंड करवार थिला केनसी हालत रे तो ये मुई गली आ घरे मुई 2-3 दिन रही भी थी यहाँ तो आसीगली न मुई। तो आगु गोटे सर्ट वीडियो छाड़ी सारी न सर्ट वीडियो जेन मैंने देखी थे जानी थे तो देखुन फिर भी कांदुचे देली बाबू के समस्ते भूत होचन बाकी तार हालत खराब। तापर यहाँ काଣା काଣା कथा होतन समस्ते यहाँ जेन मैंने भी वीडियो देखसन ने क्या आसुले मन के भेट पड़ुले तो बहुत खुशी लगला। तो यहाँ देखनी मैंने भी समस्त संगे भेट घाट पड़ी बहुत जन नुआ लोग भी थे मोर लगे और बहुत जन चिन्हार भी थे जेहेतु माँ घर जगह यहाँ हूँ आमर बाबूर माने ईशान तार सांग्र माँ आमर सोहलार ही से माने छोट बेलू पूरा बाबू सांगे ईशान आउ पढ़ुले इहादे भी से कॉलेज रे 2 जन सांगे ही पढ़ुचन। तो यहाँ आम छिंगलुलु भर कि पापक्ष जी आउ इनके टिके छिंगली एंता ही पार्बाके तो मुई तो आराम से छिंगली जासी आ से तो पूरा पतला अच्छन देखुन वीडियो करिकिना भीतर छिंगली जाऊे देखुन आ मत लगला कि एबे टिके चौड़ा हो जाइए बोधे कि काटी दीछन जे कि जानी बाकी आराम से छिंगली जीव मोटा लोग भी छिंगली जीवे आराम से आगु किंतु बहुत छोटे बाट थिला
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ନାଇଁ କାଁ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଉଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଛିଙ୍ଗଲି ଆସୁଁ ମଜା ଲାଗ୍ସି ନା ଏନ୍ତା ଜାଗାମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ତାପରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ବୋହୁକେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଇଁ ମୋବାଇଲଟା ଭିଡ଼ିଓ କର ବୋଲିକିନା ବୋହୁକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ସବୁବେଲେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ବସିଛୁ ମୁଇଁ କମଳିନୀ ମୋର୍ ମକର ଆଉ କମଳିନୀ ଆସିଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ କିଏ ତ ଆମେ କମଳିନୀକେ ଡାକିଥିଲୁ। ତ ତାପରେ କମଳିନୀ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇ ବସିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିକିନା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା କେନ୍କେ ପଲେଇ ଆସିଛୁଁ ଯେ ଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ଆମର ପାପକ୍ଷର ଆମେ ଡଙ୍ଗା ବସବାର୍ ଲାଗି ପଲେଇ ଆସିଛୁଁ एक्चुअली ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ସି। ବାକି ଛୋଟିଆଟି ଡଙ୍ଗା ନା ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲୁ ମୁଇଁ ବି ଡରୁଥିଲି एक्चुअली ତ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ବସବାର୍ ଲାଗି ବାକି କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଇଲେ ଡରୁଥାଉଁ ସମସ୍ତେ ମୁଇଁ ମୋର୍ ମକର ଆଉ କମଳି 3 ଜଣ ଯାକ ଏଇଟା ବସଲୁ ଦେଖୁନ୍ ଇମାଗୁ ଯେନ୍ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ନାଇଁ କହୁନ ବାକି 3 ଜଣ ଯାକ ବସଲୁ 3 ଜଣ 3ଟା ଥି ବସଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତ ତାପରେ ଆମେ ଅଧା ଦୂର ଗଲୁ ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଲାଷ୍ଟକେ ନେଇଯାଇ ପୁରା ସେ ମୁଡ଼କେ ନେମି ବୋଇଲେ ବାକି ଆମେ ଡରଲୁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟିଆଟେ ଡଙ୍ଗା ନା ପାଣି ବେଶୀ ନାଇଁ ଥାଇ ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ କାଁ କରିବେ ବୁଆ ଉଲ୍ଟି ପଲେ ନାଇଁ ଡରବେ କେ ଦେଖୁନ୍ 3ଟା ରଡ଼ି ରଡ଼ି ଯାଉଥିଲୁ ଏନ୍ତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗଲା ଏଇଟା एक्चुअली ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ଟାଇମ୍ ଥିସି ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ହଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛେ ଛୋଟିଆ ଡଙ୍ଗାରେ ନହେଲେ ଗଲା ବର୍ଷ ତ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେନ୍ ଆମେ କେନ୍ତିକା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯେନ୍ ଗଲୁ ତ ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମର କାଶୀରେ ବୋଧେ ହଁ କେନ ଗୁଟେ ଆମେ ମାନେ ହଁ ବୋଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଏନ୍ତା ଆଉ ଛୋଟ ବେଲେ ତ ଆମେ ବହୁତ ଯାଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାମୁଁ ଘରକେ ଯାଉଥିଲୁ ମୋର୍ ମାମୁଁ ଘରକେ ଏନ୍ତା ମହାନଦୀ ପାର କରିକି ଯାଉଁ ତ ସବୁବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲୁ ପରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଥିଲି ସୋର୍ କରୁଛେ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲୁ ସେତିକି ଦିନ ପରେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛେ ତ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗୁଥାଏ। ତ କମଳିନୀ ଚାଲ ଆଉ ଯିମା ଆଗ୍କେ ବୋଲୁଥିଲେ ବାକି ମୋର୍ ମକର ଆଉ ମୁଇଁ ନାଇଁ ପଇଲୁ ଡରଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ ବାକି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକିନି ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆପଣମାନେ କେନ୍ ମାନେ ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କହିବେ ଆଉ କେନ୍ ମାନେ ଇ ଜାଗାକେ ଆସିକିରି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ ମୋତେ କହିବେ। ବହୁତ ଜଣ ବସୁଥିଲେ ଆମେ ବି ବସଲୁ ଆମେ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜଣ ବସଲେ ଏନ୍ତା ତ ଆଶା କରୁଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା। ତାରପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ ଆସିକିରି ଇନ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇଛୁ ଆଉ ଏତାର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଇଁ କରିଛେ ନୁହେଁ ଛାଡ଼େ ତାଲି ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଫଟୋ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ସବୁ ଫଟୋ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ତ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍କେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ସୁବାସିନୀ ସାହୁ ନାଁରେ ଫେସବୁକ୍ ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟଟା ମୋର୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଅନୁ ସାହୁ। ତ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଥିଲି ବସିଥିଲୁ ଆମେ ଏନୁ ନାଇଁ ଉଠୁଥାଇ ଖାଲି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରମୁ ବୋଲିକିନା ତାପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଆସିଗଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍କେ ଗଲେ ଖାଲି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଇଟା କମଳିନୀ ଆଉ ନିନିର ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲି ଟିକେ ତାରପରେ ଏଇଟା ଆମେ ସେନୁ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଧମାକେଦାର ବାଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବହୁତ ମଜା ଲାଗଲା ବହୁତ ହି ମଜା ଆମେ କହିନପାରେ ମାନେ ଏତେ ମଜା ଲାଗଲା ଯେ ନାଇଁ କହୁନୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ସମସ୍ତେ ଭଜନରେ ପୁରା ନାଇଁ କହୁନୁ ମସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ ପୁରା ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତ୍କି ଖୁସିର ଗୋଟେ ମାହୋଲଟେ ଲାଗଲା ଦେଖୁନ୍ ଟେ ବାବୁକେ ଧରିଛନ୍ କମଳିନୀ ତାହାକେ ଧରିକିନା ନଚା ଡେଗା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଥିଲା ମୁଇଁ ମୋର୍ ନାଚଲାଟା ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁନ ମୋର୍ ପାଖେ କାହିଁକି କି ମୁଇଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନାଚୁଥିଲି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା କରି କରମି ତ ହେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ କରି ତ ଅଛେ ମୋର୍ ମକର ରଖିଛନ୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ ତାଙ୍କର ପାଖେ ବାକି ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ନାଇଁ ଆନିନ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନାଚିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ନଚା ଡେଗା କରିକିରି ଘରକେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ପଲେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ନେ ଯାଇଥିନ ତ ଟିକେ ପଲେଇ ଗଲୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାମି ଚାଲୁନ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଯିମା ଘରକେ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଭିତରକେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଗୋଟେ ବାବୁ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଲି ମୋବାଇଲଟା ଆଉ ଆମେ ଗଲୁ କମଳିନୀ ସାଇଁ ଭିତରକେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଥିଲେ ନ ସକାଳୁ ମୁଇଁ ଯେହେତୁ କମଳିନୀକେ ଡାକିଥିଲି ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଇଥିନ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲି ତ ମୋନୁ ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିଲେ କମଳିନୀ ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଭେଟ୍ ପଡ଼ବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ଯିମୁ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଯାଇଥିନ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଯାଇକିରି ଜୁହାର ମୁଡ଼ିଆ କରିକିରି ସେନ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକିରି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ମାନେ କରିକରି ଫିରୁଥାନ୍ କହୁନ୍ ତ
ई मंदिरटा ହେଇଗଲା ଦିନ ନେକେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସବୁବେଳେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ଇନ କିଛି ନା କିଛି ହଉଥିସି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଫେର ଆମେ ଏଇଟା ମୁଡ଼ିଆ ଜୁହାର କରିକିରି ଲାଷ୍ଟକେ ବାହାରିକିରି ଆସମୁ ବସମୁ ହେ ଟିକେ କମଳିନୀ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯିବେ ଟିକେ ନାଇଁ ବସିଲେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ ଟିକେ ଦୁଇ ଜଣ ବସଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିକିନା ଆସମୁ ଦେଖୁନ୍ तो आशा करुचे आपण मानक आज वीडियोटा निहाती भाव भल लगी जदि वीडियोटा भल लगला प्लीज वीडियो मान लाइक टी करवाटा नहीं भूलबे आपण माने भूली जासन ना प्लीज लाइक टी कर देबे तो चलन वीडियो सरला भुजी भाती खाई साइलु मचा डेगा कर साइलु हंसी मजाक बहुत दिन पर आज फुल एंजॉय करिछु फुल मस्ती करिछु ने के भल लागला चलो निमा जे जार बाटे तो आशा करूँ वीडियोटा आपण मानक भल लगी वीडियो जब भल लगला प्लीज लाइक शेयर कमेंट करवाटा नहीं भूलबे तो फिर भेटमा गोटे नुआ सुंदर वीडियो से फिर गोटे गेट टुगेदर वाला वीडियो गेट टुगेदर नेचुरा भात खुआ दिला फिर गोटे किसी प्रोग्राम है फिर भेटघाट नहीं आम जब भेटघाट पड़े तो वीडियो करूँ क्या तो चलो फिर भेटमा रहलु जुहार जय माँ समली।